Game. Ubok. Galing! Ulog to. Saan ka ba? Technical. Ulog eh. Ha? Ulog. Nakasab na si Kuya Jan, pinapagod ko. Sab na ako, putang. Siyaw ka na, boss. Hindi. Ayaw itong pasok yan. Sab na si Kuya Jan, napapagod. Putang. Wala ka nang balas yun. Wala na mag-adjust ha. Sorry, sab. Kay Kuya Jan. Ulang kayo. Kuya, ikaw na daw. Pasok! Score! Fight. Wala pa? Game! Game. Yun, pasok talaga. Ulog talaga. Hindi nga lang bago. Hawakan ko na lang. Ulog. Pero inaulog talaga. Ulog talaga. Hawakan ko na lang. Maganda pa eh. Uy, hawakan ko na lang. Ano yan? Basta, wag ka mag-picture. Yeah. Di okay lang yan. Ulog eh. Five minutes, 46 seconds. May basa. Ya. Pasok. Sumapot lang part. Oy, wala. Ilang ano na lang? Ano boss? 4 minutes and 40 seconds. Basa. Sige, pag sumak. Sumak ng 4 minutes pa ito. Sige boss. 29, 28 seconds. Bawal ikalaw ito, di ba? Oh, Pero pwede ilagay. pwede. 4, 3, Ayan. 0. Hello? Bawal i-rotate eh. Nahulog eh. Maluwag na tapos. Shot block. Shot block yan. Parang baliktad. Ay, may shot block na yan ah. Hindi, para kita niya. Reset mo na, reset. 20 second shot block. Nahulog na. Nahulog talaga.
Maluwag na boss. Sira na. 15 seconds, shot clock. Sila yun Wala. Sayang. Last 2 minutes and 30 seconds. Isa na lang. Wala. Last 2 minutes. Uy. Weak side. Labang na. 29-28. Isa lang. Foul, foul. Foul, foul. Palakasan, palakasan. Bang. Last 1 minute and 30 seconds. Sayang yun Sobra. Foul. 1 minute and 5 seconds. Tanggal kasi ito Ang dumidikit. All. Last 58 seconds. Pasok. Oras, oras. Labang kayo. Lock na. Last 14 seconds. Patay, sumot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. And